Natán le dice a David, You are this man. tú eres aquel hombre. Thus says the Lord God of Israel. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. It is I who anointed you king over Israel, Yo te ungí por rey sobre Israel and it is I who delivered you from the hand of Saul. y te libré de la mano de Saúl. I also gave you your master's house Y te di la casa de tu señor and your master's wives into your care. y las mujeres de tu señor. And I gave you the house of Israel and Judah. Además te di la casa de Israel y de Judá. And then he says, and if that had been too little, Y si esto fuera poco, dice, because God gives us bountiful. He gives us with no limits. porque Dios nos da abundantemente, nos da sin So límites. this is why he's saying to David, and if that had been little, Y por eso aquí el Señor dice, y por si eso fuera poco, I would have added to you many more things te habría añadido mucho más. like these. Como esto. Why have you despised the word of the Lord by doing evil in his sight? ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? You have struck down Uriah the Hittite with the sword, A Urías Eteo heriste a espada, have taken his wife to be your wife, y tomaste por mujer a su mujer, have killed him with the sword of the sons of Ammon. y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Now therefore, Por lo cual ahora the sword no se apartará jamás, shall never depart from your house, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, because you have despised me por cuanto me menospreciaste and taken the wife of Uriah the Hittite to be your wife. y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Thus says the Lord, Así ha dicho Jehová. behold, I will raise up evil against you Pero he aquí yo haré levantar el mal sobre ti from your own household. de tu misma casa, I will even take your y wives tomaré tus mujeres before your eyes delante de tus and ojos give them to your companion. y las daré a tus prójimos, He will lie with your wives in broad daylight. el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Indeed, you did it secretly, Porque tú lo hiciste en secreto, but I will do this thing before all Israel. mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. And under the sun. Y a pleno sol. Then David said to Nathan, Y entonces David dijo a Natán, I have sinned against the Lord. pequé contra Jehová. And Nathan said to David, Y Natán dijo a the David, Lord has also taken away your sin, también Jehová ha remitido tu pecado, and you shall not die. no morirás. However, Mas por cuanto, because by this deed you have given the occasion to the enemies of the Lord to blaspheme, con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, the child also that is born to you, el hijo que te ha nacido, you shall surely die. ciertamente morirá. So Nathan went to his house. Y Natán se volvió a su casa. How many of us know that David was also a prophet? ¿Cuántos creen que David también fue un profeta? And you know, you don't need to be a prophet Y tú no necesitas ser un profeta to speak something para hablar algo and know that there is weight on your word. y saber que hay peso en tus palabras. And as representatives, or as I call them, ambassadors of Christ, Como representantes o como los llamo yo, embajadores de Jesucristo, we are ambassadors, people. nosotros somos embajadores. We need to know Necesitamos that there saber is weight on our word. que hay peso en nuestras palabras. David said David dice that whoever did this que cualquiera que haya hecho esto deserves to die merece morir and should pay fourfold. y debería pagar 4 tantos. God in his mercy Dios en su misericordia said that David would not die, le dijo a David que no morirá, but David was going to pay fourfold. pero David iba a pagar los 4 tantos. You know, in verses 7 and 9 En los versos 7 y 9 of Psalm 27, del Salmo 27 we don't see David as a triumphant king. no vemos a David como un rey triunfante. We see David, Vemos a David a broken and humbled man, como un hombre humilde y quebrantado, crying out for God's mercy. llorando y gritando por la misericordia de Dios. The Psalms are the language of the heart. Los salmos son el lenguaje del corazón. And we see how David exposed his heart. Y vemos cómo David expone su corazón. And many of us, ¿Cuántos de nosotros? Muchos de nosotros have gone through times like this, han ido por estos tiempos como este, in difficult times, en tiempos difíciles, where we think donde pensamos and we forget y olvidamos about God de Dios and we go with what we feel. y vamos con lo que sentimos. It doesn't need to be something as profound as this. No necesita ser algo tan profundo como esto. It can be a little lie. Incluso puede ser hasta una pequeña mentira.
but it hurts the heart of God. pero le duele al corazón de Dios. When we worship, Cuando adoramos, we need to know that it has to be in truth. cuando adoramos tenemos que saber que tiene que ser en verdad, It has to be real. tiene que ser real. When we worship, Cuando adoramos, we should not feel the same at the end as we did when we started. no nos deberíamos sentir de la misma manera cuando terminamos a cuando empezamos. Worship should transform me. La adoración debería transformar. I can't be the same. No puedo ser el mismo. The whole beauty of being a Christian Toda la hermosura de ser un cristiano is that every time you come into the presence of the Lord, es que cada vez que cuando tú entras en la presencia de Dios, you're changed. tú cambias. If you're not changed, Si no cambias, are you doing it in spirit and in truth? lo estás haciendo en espíritu y verdad. You know, God has released a word, Ustedes saben que Dios ha soltado una palabra. and the word that He's saying is seek my face. Y la palabra que dice, busquen mi rostro. And He's saying it to the young, Y le está diciendo a and los He's saying it jóvenes. to the old. Y le está diciendo a los And I can listen, I'm a young person. y a todas las personas. I'm a young person. Yo soy una persona I know joven. what it's like to be young. I know what it's like to be young. Yo sé lo que es ser joven. And I've had many young people come to me and say to me, Y tengo mucha gente joven viniendo hacia mí preguntándome you don't know what it's like. o diciéndome, tú no sabes lo que es. I do. Sí, lo sé. But you know what? Pero ¿sabes qué? I made a choice Yo hice una elección to not conform with this world. de no conformarme con este mundo. I'm not supposed to be a people pleaser. No se supone que yo iba a complacer a la gente. I can't please people. No puedo complacer a la gente. And I'm not here to please you. Ya, y no estoy acá para complacerlos, But I'm here to provoke you. pero estoy aquí para provocarlos. I'm here to give you the energy that you need, Estoy aquí para darle la energía to give you the push that you may need. para darle el empuje que usted And I am necesita. here to receive the push that I may need from you. Y también estoy aquí para recibir el empuje que les di a ustedes. We are one body. Nosotros somos un cuerpo. One body. Un cuerpo. And God is not looking for titles. Y Dios no está buscando por God is títulos. not looking for how knowledgeable, for positions. Dios no está buscando por posesiones de conocimiento. He's not even after Él no está buscando. how much do you know of which verse is where. No está buscando por cuánto sabe de cada verso. He's after a Él relationship. está buscando una relación. And my relationship with God Y mi relación con Dios has to be as if I'm profoundly in love with my wife. tiene que ser de la misma manera profunda que tengo una relación con mi esposa. Because if I cannot love my wife, Porque no puedo amar a mi esposa. how am I going to be a bride for him? ¿Cómo puedo ser una novia para él? And young people struggle with this. Y con esto la gente joven lucha. And I've realized young men Y me di cuenta que los hombres jóvenes struggle with the identity